Maayong adlaw. Maayo gyud ang adlaw karon no kay migawas ug misidlak man ang adlaw. Pero og gadag-om siguro to, dili gyud nato matawag og maayong adlaw kay gadag-om man. Maayong dag-om siguro, pwede. Mingsaka day ta aning lubi kay manguha ta og lansunis. Maura ni manguhag lansunis nga sa lubi mingsaka. Murag dili na gyud matawag og lansunis ang kuhaon ani. Tawagod na lang siguro natog botonis. Kay butong kay sa lubi man siya ni saka unya lansunis kay lansunis man iyang kwaon. So butong plus lansunis edi botonis. Seryoso baya ko ha, wala baya jud ko nagjo. Grabe ning pagkasakaha. Murag lagmit pud mabuntisan ang lubi aning kahimtana. Nagkalisod, nagkagidlay, nagkahawoy ang atong kamot aning kahimtana. Maong munaog na lang ta. Kay manungkit na lang ta diring dapita. Gikuha day nako ang sungkit sa akong manghod kay ako man pud iyang pasungkiton kay dili man siya kaabot. Unya ako pud ay galabang putot. Tulora man unta ni kapungango pero naglisod jud ko. Unsaon taas man kaayo. Gitabangan day nako og pamunit si mama diring dapita. Kay medyo nalangan jud siya. Unsaon perti mang pagkabuskaga atong pagkatagaka. Maong gitabangan na lang jud nako siya. Kay aron madali ning pagpamunit niya. Pagkahuman diri ami nangaon sa payag-payag. Medyo gamay ra gyud among nakuha nga lansunis no. Kay perti kahabog manggud tong punuan sa lansunis. Ang amo na lang intawon ato ang maabot ra sa sungkit. Kay og makaya pa nako to og saka. Daghan-daghan jud ang among kuha. Pero sige na lang basta kay nakakaon ta bahala gamay ra. Unya kay nakulangan man gyud si tatay. Ingon pa niya na pingis daw siya kay ang among kuha gamay ra. Ug maong gisugo mi niya nga mapalit og duko nga lansunis diri sa silingan. Ug matik nangadto gyud may bahalag ang panahon init. Kuyawa pud ani akong mga kauban oy mga bata man puro. Ug magkinaunsa na ay banakon matagbawan jud ko kay mga bata man sila puro. Unsaon na lang nako ni pagpaniguro og dagan. Kani maoy nindot nga lansunis mubo ra kaayo. Dili gyud ka maglisod sa pagsaka ba kay mubo ra man siya. Unya dili pa gyud ka maglisod sa pagpanguha kay kadasa nga naa may bunga. Unya duha pa gyud mi sa akong manghod ng harvest haskag yung dalia. Pila ra ka minuto human na. Kay napuno naman ang among balde nang naog na mi diri aron nga makapauli na mi. Bali 3 ka kilo day ning lansunis nga gipapalit ni tatay sa amo. Medyo daghan-daghan gyud siya no, pero pag abot sa balay sa kadaghan namo kulang ra gyud ni siya. Og pag abot na to diri sa payag, mukumbati na pud ta, bahalag ang hawak ni sakit na. Magtuwad-tuwad na pud ta sa kasakit ani unyang gabi Unsaon badlungon man ta ani. Maong antos-antoson gyud nato ni. Pero sige lang tagsara man ni. Hala kung bati. Tan-awa ra ni akong igsuon ning abot ra gyud aron sungugon ni iyang pag-umangkon. Wala na lang gyud laing lingaw ning tawhana. Kun dili manungog aron malingaw lang gyud siya. Pertigyong pagkagaraa.